Ano ang pambansang hayop? Rabbit. Ano ang pambansang hayop? Ika? Rabbit. 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 Mali! Mali! Three. Ha? Mali, mali. Ulang. May clue ka. May clue. Susi. May crackers. May crackers. Sorry, may clue. 3 2 1 May crackers siya day. Ha? May crackers. Crackers. Yatos. Condolence. Mali, mali. Ulay ni wa magkuklama. Fish cracker. Tama. Jean. Ano ba ka? Okay, next. Patata. Tama, tama. Ito na sa putatan kay Bitsu. Kinan mo, Jake. Kaya. 3 Cheese. Mali. 3 2 Chips. 1 Yan, chips. Tama. Tama. Mali, 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 mali. Mali. Mali, ano eh. 3 2 Barbecue. Mali. Next. Isa bang pukpuk mo ha? Isa bang pukpuk mo ha? Next, next. Hackers. Ano ang pambansang hayop? Rabbit. Ano ang pambansang hayop? Ika? Rabbit. 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 Mali! Mali! Pambansang hayop? Rabbit. Ah? Cheese no? Mali, mali, mali. Mali, mali, mali. Ano yan? Kailangan niya Batchenda. Klo. Taon mo klo kami? Pag di na ako naro. May cheese yan. Cheese na mo. May cheese. May cheese, oh, tama. Nasa mag niya gani. Pambang. Baon naman. Oh, ala ka. 3 Walang pa, may di ka magbilang. Oh. 4 3 Oh. Ano yung nakain? Two. Zero. 2 Zero. Tiga kon me de. Muli. Oh. Cheesecake. Yan. Kung kayo. Kayo. Kung kayo. Kayo. Upalos pa. Ano ba yan? Ano yan? Richie. 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 Tama, tama, tama. Richie. Puto, nangul ba una si